سواء نجلسوا في الدار سواء نخرجوا في الميدان نديروا شي فطور برا ولا شي حاجه. شويه الوالده شويه قاعده كتحسن، ولكن كيف ما قالت هي قالت لك الحمد لله، غادي نقول الحمد لله، يعني قاعده تاخذ الدواء ديالها وريجيم وداكشي. حتى هي قالت لها قبيله ما تصوميش، مسكينه قالت لها قبيله ما تصوميش، ولكن تعرفي هنايا واخا كيقولوا لها ما تصوموش كتقول لك النار. المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The next station is Business Bay. شكرا. تهلاي في راسك وسلمي على الوالدة وعلى راها. بيناتنا اتصال ان شاء الله بولادي. مسكينة. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The final destination of this train is المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa Dubai Mall. Ayan guys, bumalik ulit ako dito sa Union. Isang taon na din bago nung nakarating ako nung nakaraan. Ayan, dito ako pupunta sa day to day. Ayun yung Burj Khalifa. Ayan ang night market pag winter. Pag kasi summer, napaka-init dito. Ayan, yan. Yung nakaraang taon, ganyan din. Ayun ang Jollibee sa dulo. Ayun ang Jollibee. Kita niyo ba? Natatakpan ng puno. Doon ang Ariga. Sa gawin na yun. Yan. Ayun ang airport. Malapit ang airport dito, guys. Ayan. Ako nakakasakay sa ganyang bus. Ganyang bus. Yung merong itaas. Hindi ba ako nakakasakay? May second floor. Second floor daw. Ginawang bahay at sa building. Yan. Dito, yan. Ang nakaraang taon dito. Ngayon, dito na naman. Mainit. Mainit na malamig ang hangin.
section customer service. This section customer service. Line 7 decoration section to all the appointment, please. One stop from men's section to Kana 8, please. Meron na sila. Meron nakapwesto na. Kanina sarado yan. Ngayon may nakapwesto na. Yung mga gadget. Day to day. Bumili lang ako ng shampoo tsaka ng conditioner. Hindi nga pala ako nakabili ng sabon. Kalimutan ko na wala sa loob ko. Kaya pauwi na ako, guys.